नमस्कार जय जगन्नाथ मु तनुश्री एवं रिसेंटली मोर गोटे फिल्म रिलीज होता आश्रम रिलीज 2 दिन पूर्व ही मत फिल्म ऑफर आसाला मत पप्पू सर जी आम डायरेक्टर अच्छा से फोन करते आउ ए प्रोजेक्ट विषय कहले मु जस्ट टिके अल्प डिटेल्स जहाँ जानी जहाँ शुणिली मत तो बहुत सुंदर कहानी लगे मुझे ठीक अच्छे सर मुझे विषय निहाती कथा हेबी तापर मोर आश्रम फिल्म कम सारापर यहाँ विषय डिटेल्स कथा सहित देखाली स्क्रिप्ट रिडिंग आम फुल टीम सहित बसा माने बसिकी स्क्रिप्ट रिडिंग भी होती बहुत सुंदर कहानीटे माने जहाँ जानी फैमिली ड्रामा पूरा आउ मेन फोकस रहा स्टोरी कि जदि विपद गोटे झील उपर आसूना ता माँ तापाई कौन कौन कर माने माँ पाखे जो सुपर नेचुरल पावर्स न थाए आम जो कहबू कि माँ सबकि करें तो सहीटा आम फिल्म देखू कि माँ केते दूर को जापर निजे झील माने जदि ताऊपर किसी विपद आसला और बाद आम फैमिली भी सब रिलेशन देखो हजबैंड वाइफ सासु ससुर दियर सबू रिलेशन देखो सहित आपन को लव स्टोरी भी बहुत माने मिलबो एथरे इमोशनल ड्रामा अच्छी एक्शन अच्छी तो सबकि आपन एथरे देखा पाइबे। हाँ मोर चुलबुली कैरेक्टर भी मुझे शांत शिष्ट कैरेक्टर भी कर मत बहुत ही अधिक डिफरेंट कैरेक्टर मत मिली गोटे मार कैरेक्टर मिली सहित पुलिस ऑफिसर भी मुझे तो चैलेंजिंग टी देखा कौन केमती हो शूटिंग आम बहुत जल्दी शूटिंग स्टार्ट हो आई होप सब कुछ भल हो आम फिल्म कंटेंट को जब नवा ये आम झील को कहूँ कि आम झील बिना आम जीवन अधूरा से आप स्टोरी देखले ही जापर फिल्म देखले जापर कि कौन पाई यहाँ कहुई कौन पाई ता बिना आम जीवन अधूरा से आप देखले ही जापर आज्ञा धन्यवाद। संतोष महांती ए फिल्म रो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बर्तमान आम जो फिल्मटा फ्लोर को लेकिन आसवा को योजना करूँ से फिल्म एक पारिवारिक स्टोरी उपर आधारित गोटे एक गाँवली आउ चाषी घर परिवार उपर आधारित आउ केमती गोटे परिवार भितर भल पाइबा सब समस्ते समस्त सहित भल पाइबा केमती एक्चुअली बर्तमान तो समस्ते बाहर रहिले ना से सब जिनस कि फिल करि पारुना जे जेजे जेजेमा कौन अजा आई कौन बाप माँ कौन नाती नातुणी कौन एमाने कहीं बर्तमान फिल करि पारुना ताले समस्त तो बाहर रहिले ना तो ता ऊपर आम गोटे से भाया गोटे स्टोरी करचु जे जेमती समस्त की परिवारटा कौन तो आम ए देखु आ परिवार रे जड़े न रही केते कष्ट दुख हुए सेटा आम ए देखु आम ए फिल्म रे डायरेक्शन दायित्व नहीं मुख्य दायित्व डायरेक्शन आ डायलॉग पप्पू राउत सबू दायित्व नहीं तेणुक सी बहुत चेष्टा करेंगे कहते बहुत चेष्टा करी भल प्रोजेक्ट लोकों पाखे पहुँचेबे आमर स्टोरी देइछन्ती सस्मिता राउत आमर ए बहुत सुंदर सुंदर गीत 4टी अच्छी जो 4टी गीत रही म्यूजिक डायरेक्टर होती संबित महांती से म्यूजिक देइछन्ती वर्तमान संबित जे म्यूजिक डायरेक्टर से वर्तमान पूरा यंग वर्तमान मार्केट में सब हिट गीत तो आशा करूँ से गीत गुड़ा भी आपण मानक भल लगे बहुत भल भल सिंगर अच्छा आग धाड़ी मिनिमम 8-10 जन सिंगर ए गाई गीत तो आम आशा करमर डीओपी अच्छा देवव्रत नाथ आउ यंग डीओपी जड़े ना देवव्रत नाथ आ सी कैमेरार सब दायित्व शूटिंग लोकेशन आम प्लानिंग करूँ भी लोकेशन तो आम बर्तमान कहूँ क्या कि लोकेशन आम ओडिशा लोकेशन अच्छी ओडिशा बाहर भी आम गीत आउरी किसी लोकेशन आम शूटिंग जहाँ आम स्टोरी की नहीं जहाँ दरकार पड़ो आम करने इच्छा करूँ और करूँ लोक ए गाँवली भी देखिए सहर भी देखिए आउ लोक मानकर गोटे भल पाइबा जो आटाचमेंटा कटि कमी कमी जाऊँगी कारण बर्तमान सब पैसा पछरे इनकम करिवारे समस्ते लगी कि परिवारटा कौन लोक जापना तो आम ए परिवार कौन जनइबा चाहूँ तो सहीटा को आम लोकों पाखे पहुँचेबू आशा करूँ लोक मानक भल पाइबा आमको दिंतु आम आउरी आशीर्वाद आमको दिखाँ जमी आउरी गोटे भल प्रोजेक्ट लोक एत कम एज्रे अंता सिनेमा करने कष्ट हुए आदि गोटे प्रोड्यूसर पैसा न पाए नहीं देखो आमर ये प्रोजेक्ट रे जो प्रोजेक्टा बर्तमान होची आमर ए प्रोड्यूसर जी रही ना शिपन कुमार ओझा आ मु एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर संतोष महांती
ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛୁ କ'ଣ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଥରେ ଆସିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଯାହା ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ତା'ର ରିଟର୍ନ କିଛି ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ହାରାସ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ବସିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିଛି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରେଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ। ତ ପପୁ ରାଉତ ସେ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ, ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟିକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ଯିବ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଯିବ ଯେଉଁଟାକି ଚେଞ୍ଜ ବି ହେଇପାରିବ ଏଇ ସିନେମା ଦେଖିଲେ? ଏ ସିନେମା ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ପହଞ୍ଚିବ ଯେ ଆମେ କେମିତି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ପାଇବା, ଆଉ ଆମର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ପାଇବା। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ସେଥିରେ ବେଶୀ ଡେଭଲପ୍ କରାଉଛୁ। ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କେମିତି ସବୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଟାଚମେଣ୍ଟଟା ରହିଲେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଦୂରକୁ ପଳାଇଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କେବେ ଆସିବ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛୁ ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ରିଲିଜ୍, ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ପୂର୍ବରୁ ରିଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ରଖିଛୁ। ହୁଏତ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ରେ ବି ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାନିଂ ରଖିଛୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ। ଆଉ ଲୋକ ନିହାତି ଦେଖିକି ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ବି ଲାଗିବ ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତାପରେ କହିବେ। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବରେ କାହାକୁ ନେଇଛନ୍ତି? ବହୁତ ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲୁ। ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ଚୌଧୁରୀ ବିକାଶ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଜୀବନ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ସର ଅପା ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମା ଅଭିନୟରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ବି ଆଗଧାଡ଼ିର ସେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆମର କୁସୁମ ତ୍ରିପାଠୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ତ ସମ୍ବିତ କହିଲି ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମର ଅଙ୍କିତ ଯିଏ ରହିଲେ ହିରୋ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗଧାଡ଼ିର ଷ୍ଟାର୍, ସିଏ ଆଗଧାଡ଼ିର ୟଙ୍ଗ ହିରୋ। ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନାୟକ ଭାବରେ ନେଇଛୁ, ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ନାୟକ ଭାବରେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବି ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ତନୁଶ୍ରୀ, ସେ ବି ଆଗରୁ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଅଙ୍କିତ ବି ଯେମିତି ସିରିଏଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ସେମିତି ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ଆଉ ଏଥିରେ ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ପାରାଲାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରଖିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ବି ଏଥିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋହନ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା, ସିଏ ବି ଆଗରୁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତୁ ମୋ ରିସ୍କରେ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବି ଏଥିରେ ଆମେ ହିରୋ ଭଳିଆ ନେଇଛୁ, ସେ ହିରୋ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆଉ ଜଣେ ନାୟିକା ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାୟିକା ଅଛନ୍ତି ସିମରନ୍, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନାୟିକା ହିସାବରେ ବି ନେଇଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଏତିକି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।